Sa chung tini je press meet khaim na hini tini media rana mari man ke chini pratek bosor chung chini ST beneficiary ebong litanis ono sorab chung pratek bosor chung raba chalari to government ara chung pre khaina government national ribu ke pratek bosor no bro chini fencing joto kisu thikri dungo oba soro ke makhai kata bo 1 hectare ni total 16000 ta tungni rang o jaga bang bro bunjika mato 6000 yo 6000 taka bai chung kintu bagan chung jotno khainan pasari man somok yata bon bangge chung tabo chitirika sorkarno government chung chitirika atatar ni bisinga jodi chung rano kira khai dia ke 22 tarik chini ju joto jagana all district chung ko block khaina hai he chung tini mok sias khawani he media rano mari manta khane 22 tarik wa block khai jadi sa atatar bisinga ko jodi kono te khaya ke chung 22 tarik ke chung kas musnai Noro koi tarigo sabono all letter mani. Chung miawo direct dikha chief minister sem manik sa dong ne manik sa ke already dikha chief secretary dikha direct district and collector jemu dikha direct number dikha all the iko dini DGP SPSB joto dikha kaso mia ketabo ini ke jar district wo city clay base neta tinke kebon bagai jeung ain bagina media bayurno kabung mandi ke uje chini osubida ang tongmani kono jong ya bukti ke bisa or jagat atau jagat force hongan bagai balik manta non return is bung khatam ita ni sebelum kor tinta komiti tongto tinta komiti bisingo angket to JSC Joint Action Committee ni General Secretary ke JARC ke iko taniro go vice president president ibo ke DRMC komiti tonghiwo DRMC ko amri secretary ta ya ke cinta komiti bi awai o demand te khata nauni demand ke rabat simi jata onya demand bote to chini barabar simiya chini broad package ibo onek bar chusem no chiti dikha kabokha chini broad package thanai bo chini je lockdown ngadi ba lockdown no chini bodo stop thangoi to chini pachal skuti ta jaban singa bai bas skuti ma tong khara te skuti ma tong chini rang broad package ni orang no terus yani nang hi chiti bani bar bar seme rekha pro tum buri ringya tabungya bon bagai bujung obon pore bujung this is my feel like abai ta Norok no o je package ri tongnai to tribal welfare ni noodle committee da na chief minister da. Oje rabar package to CM rabar mission siba. To CM ne hote no Scheme bhai hobo. Ke CM ne hote market already noodle development to tribal welfare diba. Ke noodle development yatli de jakarta. Kamat TRPC bu thawo. Koto samani ne o jona bu thawo hobo. Tala ke chinaro jona samani jona ne bagus cara apa sebang sampai dia taklar. Abro ta nang khasing je letter ro hin samana arke tribal welfare ni mung khojak yang ke borno rajak de ro. Rizak. Oh. Tribal welfare minister rizak. Oro specially tamuni shika just o je rang agi 16000 mamano a rang no refidi. Rang no refidi. Saya dapat taka ba chung kintu o bagan no chung nan ni mari yang nai. Tonton kami yang nai ta. ana jong khaina yang nai Dala khaina ni set chung rang kai khaima nai ta. Norno naji kisan सम्मान निधि नि darajak na ki nong ni aba alada no fan. Chini apa lada fan. Chini return is fan apa? Tamui khai klai rajak ka bari ras klayo nong ko khai sin able. Abo je ba khai man betul pertam khai khat mang ka tu sai me ya. Abo ber sai man sna. Ke chini ba kisa kun jo hama to aba tu tung tab sali ya. Abo je ra chung yang ma thari ta ko ke aba ita. Total beneficiary koijon anor tabo. Total beneficiary to saila puri tabo. Bisa berjumlah dia, cini ada hukumat itu semua tamu bangu, file kebang matangu, kini ni orang US bertangu tu, tapi sung kaman ke US district, White district, Tolai, Gumati. Ke tabo tumu no 22 tarik bising ni angka ke 22 tarik go o je no ni beneficiary tong a jaga simis ka sunai bele. Main road. Pura main ka sai bitne. 22 tarik ka sunai. Mane ini nih sih jadi 22 tarik jalan no namun Ria ke atau tadi mesti Ria ke baca ke so over kerja lama road of road khanya ni hinle dor letter mention rakhlai khaya और वो खजा jaga mention khaya already khaya
ke tabuk no just naik mah ke nong man thai 16,000 khlai ke paikha 16,000 asal ini langsung kau. abo khlai ke paikha Mereka. no letter pula bor kunu sasa asas to re Lihat atau contoh di sini sih ngomong. Kita kita kau saya kan masuk di aku. Jeng bar asuk aja nih meeting kau kayak nama kaji di mana. Jadi beringnya musuh masalah ya Robai. Ekbar tuh sini. Upaya terkala manti jika satu botol saya kena dari saya, di tadi sono rapat cara tadi sih liya. Boleh jadi dari itu dari saban kok. Teman kecil di tadi seperti itu yang bah. Jadi bisnis itu contoh apa gram je publik tu no. Tung dulu di situ tu. Elah kawan tahu je publik cara mama ni, rapat mama ni, apa cuma sedih tu apa. Apa cuma di kita teman kan sebenarnya baru saya cara MLA tomai, data tomai apa sesuatu skim sih lagi price. Kecuali dia macam itu sudah. Hai makai government tik pada kerja dia ke, jangan nama naya ke, nam cara di mana, cara khas punya baik sih ini sudah tak kaya. ke nong ni package phai mana bunya kita tadi Tadi. apa to blog senai kol la blog di bising Blog ya bro. direct Kalau jam tiap biskuit ucap terang kita welfare, juna PTG akan dibuka. Itu kayu. tai ki sisa clear khaigra sri nang saka nong ni je 22 koটি se rang bai ko Baik apa? tai ba ki rang tong ko Contoh package itu. o package ni rang ni kong sai dong package rang ru noodle na yo Package yang baik apa ni? Mereka ala lah. Package yang apa sih? Makro basket itu tangka. Itu diskusi pada tunggu sini package ni orang apa tak perlu jangan sulia. tamui dia solia Sama ya beli bangka. kab nor sano Susah nak bawa. abo to nor scheme khai ni rang jang na bla to Apa tu ni? Tu ko ARD department. Kita ni executive department. Kita ni PMY bangka. Dan pisari bangka tu kerja uta. Sekolah orang tu. Kenapa? Tiga di kota वो घूमता क्या तसला नहीं है कैसा किसी रिपोर्ट लो रिव्यू अब के खेमन तब चुपा नहीं पड़ता हलो तो वो हमने सुनो देती है चीज के अब ke je o je baki rang nama ni bagi abon letter ka ke nor thamor ka ar eki jaga dari sini bisa tu oh अब bisa nor gobo tinta bodol milwi ja orang manthai na ekta तीन group मतलब नहीं वो milwi no tai te skuri tong ko तंग हो है acha abo ma yang ke lama ka sunai kasana nor or sap sap tong bu और तो अनुभव तो सही कुमार गुरु जे असिन प्रेसिडेंट नीरू कुमार वर्मा के DRM sini GS ke only diam ke yang to perpunan banget ka hambai